Hello guys, what's up? Ito tamo sa among branch 1 diri sa Bulok-Bulok High School. Amo ni branch siya. We have this Wi-Fi, yes of course. And we have snacks and lunch for Chiba. And cheese and cheese stick and mangoes. We have mangoes too. And mineral water, ice cream, soft drinks. Come on guys. Palitin na mo. We have shoes for mga samba shoes na for kids. For kids. 450 na siya. We have electric fan. Sa itong hindi na kayo electric fan. Buligya. PM lang mo sa price. Okay. Kaya na paano ako little sister ko na. Kasi siguro love mo. Pagaling na gano'n tayo sa nada kayo na guys. Mo magmahal. And barato na po. Yes. Say mo sale mo live na siya mo. Pag mag-live ganun na siya. Kuan dayon mo kanay. Uptick dayon mo kay. Low pa ko ng price ana. So, we have kuan sibahanan sa taas mga vino, butane, yes. Tumbler, mga glass mug, and what's up? Chicheria, and biscuits. Halo, beauty products, nails, paskamot, etc. So, kami tadi bago ni analin ko para dito sa mga motor o sakyanan o kami ang gamit sa motor. Yes. Kada na siya kay ma-observe ang kabasa. We have chalk also. Yes. Chalk then para sa school candies, noodles, beauty products. So rare niya mo guys iri sa Bulok-Bulok High School. Pwede na po ninyo order mo through online, padala rin sa Bulok-Bulok, i-pick up na ninyo diha kung taga Bulok-Bulok niyo. And we have mga lubid, mga baat food, as you can see there. And yes guys, we have car cover. Okay, sa sakyanan diya. Hala, grabe. Napo mi kuan. What do you call that? Dirty clothes baskets. Nga na tsura. As you can see sa picture. Yes, napo diri light color. Oo, di na all yun guys kay it takes time na. And folding clothes, yes. Dagan pa ni sila lom, but then kuan pa man wala pa nabahin nila. So mabay ra niya ni tennis what kani egg tray man I think. Yes, apa ni sila lom. Dagan pa ni, so mga sanina. Guys, bisita niya mo guys we have rice kuan na giveaways ng rice ay pautang niyo. We have Super Rattan pod, guys. Yeah, Super Rattan. And I see, we have white chalkboard. Kung namin mga kids, gananin nyo tudluan, o ganan, malag sulat-sulat, kaysa mag-vandalism, hala, ganin mo paggamit nila, pwede. Yeah. Or, kung namin gitsuturan, yan, you can use this one. Nanap po ni siya, pen na taas. Yeah, as you can see, napar eraser. PM lang mo sa price or you can visit sa among branch 1 and branch 2. Sa branch 1, Bulok-Bulok High School, and branch 2, Sibulan proper. And then here we go guys. Ang atong naghatag kalino kagwapa sa atuang nawong. And what else? Mga dagan na kayo na mga screen protector, ID mo, guys, palaminit. Nasa din. And may mores, kape, sige lang mga kape. And another one, we have see, nice kayo ni. Pagbantay ba, pag atang mo mag-live ang little sister kay, lower pagod ang price. Or balag dili ang little sister mag-live na sumunod na siya pa-live